گھر دی روٹی پوری کردا کہ مر گیا اے مزدوری کردا گھر دی روٹی پوری کردا ایک دن مر اس بھی جانے اجو اعلان ضروری کردا تے سنگ مر مر کاتب لکھدا اے کہ سنگ مر مر کاتب لکھدا اے پیا مویاں دی مشہوری کردا عمر لے کھو کے حج نو جائیے رب نہیں او منظوری ہی کردا نادان بندیا ایویں نہیں کریندا نادان بندیا ایویں نہیں کریندا غیران دے در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا ایویں نہیں کریندا غیران دے در تے سر نہیں جھکیندا منگ اس اللہ تو جو مشکل کشا ہے منگ اس اللہ تو جو مشکل کشا ہے سب جہاناں دا او حاجت روا ہے تے ہر دکھ دے اندر کہ ہر دکھ دے اندر او کو سڈیندا غیران دے در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا ایویں نہیں کریندا غیران دے در تے سر نہیں جھکیندا در اس خدا دا ہے ہر در تو آلہ او در اس خدا دا ہے ہر در تو آلہ فرما گیا ہے سونا کملی والا عربی میٹھے دا عربی میٹھے دا دل نہیں دکھیندا غیران دے در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا نادان بندیا ایویں نہیں کریندا غیران دے در تے سر نہیں جھکیندا سر نہیں جھکیندا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس اعلی اور بالا واسطے جو ساری کائنات دا مالک خالق رازق داتا دستگیر اور وہ علی کل شیء قدیر ہے درود و سلام آقا کائنات امام المرسلین امام المجاہدین میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس اعلی اور بالا واسطے حضرات اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالی ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے اس جمعے نو ذریعہ نجات بنا دے حضرات صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک آندی ہے حدیث دے اندر آندا ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد دے اندر تشریف فرمانے آپ دے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سوال کیتا ہے میرے صحابہ کیا تسی جان دے ہو مفلس بندہ کون ہوندا ہے صحابہ کرام نے جواب دیتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جی ساڈے نزدیک مفلس بندہ او ہے جن دے کول مال نہ ہوئے جن دے کول دولت نہ ہوئے جن دے کول گھر بار نہ ہوئے جن دے کول اولاد نہ ہوئے ساڈے نزدیک مفلس بندہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ میری امت دا مفلس بندہ اے نہیں جن دے کول مال و دولت ہوئے جن دے کول جناب پیسہ پا ہوئے کوٹھیاں کاراں ہون اے مفلس دے جناب جن دے کول نہ ہونے مفلس بندہ نہیں بلکہ میری امت دا مفلس بندہ ہوئے کہ جڑا کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا تے بڑیاں بڑیاں نیکیاں لے کر کے آئے گا نیکیاں دے پہاڑ لے کر کے آئے گا انیاں زیادہ نیکیاں لوگ ویک کر کے پریشان ہو جان گے کہ انیاں نیکیاں لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਈਂਧਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। हजरात, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने सवाल किया है अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी, अगर वो बंदा इन्नियां ज्यादा नेकियां लेकर के आएगा तो फिर वो जन्नत के अंदर क्यों नहीं जा सकेगा, उन नेकियां फायदा क्यों नहीं पहुंचा सकनगियां। हजरात, अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिता है मेरे सहाबा, क्योंकि वो बंदा दुनिया की जिंदगी इस तरह गुजार के जाएगा, इस दुनिया के अंदर जिंदगी इस तरह गुजार के जाएगा कि अपनी जिंदगी के अंदर उन्हें अपने भाइयों ते जुल्म किया होएगा, अपने जनाब भैणों दे नाल ज्यादती की होएगी, उन्हां दा हक मारिया होएगा, किसी जनाब बंदे नूं बुरा भला किया होएगा, किसी दा दिल दुखाया होएगा। ते जदों वो अल्लाह दी अदालत दे अंदर आएगा अपनी नेकियां लै करके, वो बंदा भी आ जाएगा जिन्हों दुनिया के अंदर तकलीफां पहुंचाता रहा, जिंदे ते जुल्म करता रहा, अल्लाह दी अदालत दे अंदर आकर के आकेगा अल्लाह सोनिया मैं दुनिया दे अंदर माड़ा सी, कमजोर सी, ये बंदा ताकतवर सी, इहदे कोल फलां ओहदा मौजूद सी, इहदे कोल जनाब पैसा पा मौजूद सी, मैं इहदे नाल लड़ नहीं सी सकदा, मैं इहदे नाल जनाब मुकाबला नहीं सी कर सकदा, दुनिया के अंदर इन्हें मेरे ते जुल्म किया, मैं इन्हें कुछ नहीं आखिया, लेकिन आज मैं अपने रब की अदालत के अंदर आया, तुहाडे सामने आया, मैं इस बंदे को बदला लेना चाहना। अल्लाह पाक फरमानगे हाँ मेरे बंदे, ये मैं रब की अदालत है, तेनू जरूर बदला मिलेगा। हजरात, अल्लाह पाक अपने फरिश्तियां नूं हुक्म देणगे, ऐ मेरे फरिश्तियों इस बंदे दे नामा अमाल दे अंदरों नेकियां कढ के ते उस बंदे नूं दे दियो। रात फरिश्ते नेकियां कढणगे नामा अमाल दे अंदरों और उस बंदे नूं दे देणगे। फिर इस तरह एक होर बंदा आएगा, वो आके आखेगा अल्लाह सोनिया इन्हें दुनिया दे अंदर मेरा हक मारिया, मैं दुनिया दे अंदर इन्हू कुछ नहीं कह सकता सी, लेकिन आज मैं बदला लेना है। अल्लाह पाक फिर हुक्म फरमानगे ऐ मेरे फरिश्तियों इन्हू भी नेकियां दे दियो। हजरात, इस तरह चलदियां चलदियां इंदियां नेकियां खत्म हो जाणगियां, लेकिन अजे लोग बाकी होणगे जिंदे नाले ज्यादती करदा रहा, जुल्म करदा रहा, वो लोग अजे बाकी होणगे। फरिश्ते सवाल करनगे अल्लाह सोनिया नेकियां ते खत्म हो गई ने, लेकिन अजे लोग बाकी ने। अल्लाह ताला फरमानगे मेरे फरिश्तियों फिर इस तरह करो, उन्हां बंदियां दे नामा अमाल दे अंदरों गुनाह कढ के ते इस बंदे दे नामा अमाल दे अंदर पा दियो। हजरात, फरिश्ते उन्हां सारियां दे गुनाह चुक करके इनके नामा अमाल दे अंदर पा करके इन्हू जहन्नम दियां गहराइयां दे अंदर सुट देणगे। हजरात, गुनाह कोई एडा वड्डा नहीं है, लेकिन नेकियां सारियां जाया हो गईयां, एक नेकी भी फायदा नहीं पहुंचा सकी। हजरात, गुनाह एडा वड्डा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हकूकुल इबाद दा ख्याल नहीं कीता, बंदियां दे नाल जुल्म कीता है, बंदियां दे नाल ज्यादती कीती है, बाकी नमाज़ां भी पढ़ियां ने, अल्लाह दे सारे हक अदा कीते ने, लेकिन यह बंदा जन्नत दे अंदर नहीं जा सकिया। हजरात, हकूक दियां दो किस्मां ने, एक है हकूकुल्लाह और दूसरा है हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह के बारे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। फरमाया है मेरे बंदियों, मेरे हक दे अंदर अगर तुसी कोई कमी करके आओगे, किसी को कोई नमाज रह गई, कोई ज़कात रह गई, कोई हज ना कर सकिया, कोई रमजान दे रोजे ना रख सकिया, ते मैं अपनी मर्जी दे नाल जिन्हों चाहांगा माफ कर देवांगा, जिन्हों चाहांगा सजा देवांगा। यह है हकूकुल्लाह दे बारे। लेकिन हकूकुल इबाद दे बारे ये बड़ा अहम मसला है, बड़ी जरूरी गल है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उदों तक अल्लाह पाक नहीं माफ करनगे जदों तक हकूकुल इबाद अल्लाह दे बंदे नहीं माफ कर देंदे। हजरात, जुल्म अल्लाह पाक नूं बिल्कुल गवारा नहीं है। जुल्म चाहे मैं करा, जुल्म चाहे तुसी करो, जुल्म चाहे कोई वडेरा करे, कोई चौधरी करे, कोई MP MLA करे, जुल्म अल्लाह पाक नूं बिल्कुल गवारा नहीं है। मुहद्दिसीन ने किताबां दे अंदर ये लिखिए कि अगर कोई बंदा जुल्म कर दे तो उन्हें कल अल्लाह की अदालत के अंदर बदला देना पवेगा। बल्कि एक होर गल भी उन्होंने लिखी है कि अगर एक सिंगा वाली बकरी
جناب کسی دوسری سنگاں والی بکری نو دنیا دے اندر تکلیف پہنچاندی ہے، اپنے سنگاں دے نال انہوں مار دیے، تے کل قیامت والے دن اللہ پاک اس سنگاں والی بکری نو بغیر سنگاں دے نال اور بغیر سنگاں والی بکری نو سنگاں دے نال پیدا کر کے فرمان گے میں رب دی عدالت ہے، جا جا کر کے اپنا بدلہ لے لے۔ حضرات ظلم بالکل اللہ پاک نو گوارا نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمان گے اے میری مخلوق انسان تا انسان رہ گئے، میں تے حیواناں دا بھی ظلم برداشت نہیں کردا۔ صحیح البخاری دی حدیث ایک ان دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن جدو اللہ پاک تمام لوگاں دا حساب کتاب لین گے، جنتی جنت دی طرف روانہ ہو جان گے، جہنمی جہنم دی طرف روانہ ہو جان گے، لیکن جنتیاں جنت جان تو پہلے جڑے لوگ جنت دے اندر جان گے، جنت دے دروازیاں تو پہلے ایک پل آئے گی، اس پل تے انہاں نو روک دیتا جائے گا۔ جنتی اللہ کو سوال کرن گے اللہ سونیا اسی تے اپنا حساب کتاب دے چکے ہیں، اسی تے جنتی ثابت ہو چکے ہیں، ہن سانو کیوں روکیا گیا ہے؟ اللہ تعالی فرمان گیا ہے میرے بندیو تسی میرے حق دے اندر تے جنتی ثابت ہو چکے ہو، لیکن اجے حقوق العباد دا مسئلہ باقی ہے، اجے حقوق العباد دا حساب کتاب باقی ہے۔ ادو تک تہاڈے اندروں کوئی بندہ بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا جدوں تک وہ اپنے کیتے ہوئے ظلم دا بدلہ نہ دے لوے۔ اگر آپ ظلم نہ کریا کرو، کسی دے حق نہ ماریا کرو، خاص طور تے حقوق العباد دا خیال کریا کرو۔ آج دے جمعے دے اندر انشاءاللہ میں حقوق العباد دے حوالے دے نال گفتگو کرانگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے نوں اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تاڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نامی اس میں گرامی آوے پیار دے نال، محبت دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال، ادب دے نال درود پڑھنے میری اور تاڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ جب زبان پر محمد 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 کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ اللہ اللہ حضرات محترم میرے اور تاڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دی خدمت دے اندر ایک تاجر آئے، آ کر کے کہندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں ایک تاجر ہاں، تجارت کرن والا بندہ ہاں، میرے کول نوکر بھی موجود نے، میرے کول غلام بھی موجود نے، میرے کول ملازم بھی موجود نے۔ اللہ اللہ حضرات محترم تاجر کہندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں اپنے نوکراں نوں مار بھی لینا وا، میں اپنے ملازماں دی بے عزتی بھی کر لینا وا، میں اپنے غلاماں نوں برا بھلا بھی کہہ لینا وا۔ اللہ اللہ اے میرے محبوب پیغمبر جی مینوں دسو نا کیا کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر انہاں ساریاں چیزاں دا میرے کولوں حساب کتاب لیا جائے گا کہ نہیں؟ میرے کولوں سوال کیتا جائے گا کہ نہیں؟ حضرات محترم غور کرنا، توجہ کرتے جانا۔
اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تاجرہ گل سن لے اگر تے تو اپنے ملازمہ نو انہا کو مارے ہیں جنہ کو انہا نے تیرا نقصان کیتے ہیں اگر تے تو اپنے نوکران دی انی کو بیزتی کیتی ہیں جنہ کو انہا نے تیرا نقصان کیتے ہیں پھر تے یاد رکھ اللہ دی عدالت دے اندروں تیرے کو کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا تیرے کو کوئی سوال نہیں کیتا جائے گا اللہ اللہ لیکن اگر یاد رکھ اگر تو اپنے غلاماں نو ماریا زیادہ ہے تے انہاں نے تیرا نقصان تھوڑا کیتا ہے تو اپنے ملازماں دی بےزتی زیادہ کیتی ہے تے انہاں نے تیرا نقصان تھوڑا کیتا ہے اللہ اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا او تاجرہ گل سن پھر اندا بہتر حل اے کہ تو اپنے غلاماں کو معافی مانگ لے اپنے نوکراں کو معافی مانگ لیں حضرات محترم اے تاجر کہندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اگر میں اپنے غلاماں کو معافی نہیں منگاں گا اگر میں اپنے جناب نوکراں کو معافی نہیں منگاں گا تے پھر کی ہوئے گا میرے پیغمبر نے فرمایا پھر کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی تے تیرا او ملازم آئے گا اللہ دی عدالت دے اندر تیرا او نوکر آئے گا اللہ دی عدالت دے اندر تیرے گریبان تو پکڑے گا تیرے گریبان تو پکڑ کر کے اللہ دی عدالت دے اندر تیرے کو بدلہ لے لوے گا اللہ اللہ حضرات محترم غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا اس تاجر نے انہیاں گلاں سنیاں نہ اندیاں اکھاں دے اندروں آنسو آ جاندے نے رون لگ جاندے اللہ اللہ میرے پیغمبر نے اندیاں اکھاں دے اندر آنسو ویکھے نہ روندیاں ویکھیا نہ تے قرآن مجید دی ایک آیت تلاوت کیتی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اللہ اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگ جائے گی اللہ پاک اپنی عدالت دے اندر ایک ترازو منگا لین گے ایک تکڑی منگا لین گے حضرات محترم اس ترازو دے اندر ہر قسم دا وزن کیتا جائے گا تیرے میرے اعمال دا وزن کیتا جائے گا اعمال الصالحہ دا بھی وزن کیتا جائے گا اعمال السیئہ دا بھی وزن کیتا جائے گا برائیاں دا بھی وزن ہو جائے گا نیکیاں دا بھی وزن ہو جائے گا اللہ اللہ حضرات محترم میرے پیغمبر نے فرمایا ظلمہ دا بھی وزن ہو جائے گا احسانات دا بھی وزن ہو جائے گا اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں اگر کو بندہ ایک ذرے دے برابر جناب ایک مسکال حبت من خردلین فرمایا ایک رائی دے دانے دے برابر بھی کسے تے ظلم کرے گا نا تے اللہ دی عدالت دے اندر انہوں میں حساب کتاب دینا پوے گا انہوں میں بدلہ دینا پوے گا حضرات محترم یہ ذرہ کیڈا کنڈا ہے دانا کیڈا کنڈا ہے سروں دا دانا بالکل چھوٹا دانا میرے پیغمبر نے فرمایا اس دانے دے مطابق بھی اگر کو بندہ کسے تے ظلم کرے گا کسے دے نال زیادتی کرے گا تے انہوں پھر بھی اللہ دی عدالت دے اندر بدلہ دینا پوے گا حضرات محترم ایک اور مقام تے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکال ذراتین فرمایا رائی دا دانا تے بڑا وڈا ہوندا ہے ایک ذرے دے برابر مسکال ذراتین فرمایا ایک ذرے دے برابر بھی کو بندہ ظلم کرے گا
گا تے انہوں بھی اللہ دی عدالت دے اندر بدلہ دینا پوے گا۔ حضرات محترم ذرہ کڈا کوندا ہے صبح دے وقت دے اندر جدو سورج طلوع ہوندا ہے نا تے ساڈے کمریاں دے اندر ساڈے گھراں دے اندر روشن داناں دے اندر لمبی جی لائٹ جاری ہوندی ہے، اون دے اندر اگر نظر دوڑائی جائے نا تے بہت سارے ذرات اڑ رہے ہوندے نے، انہاں چوں ایک نو ذرہ کیا جاندا ہے۔ حضرات محترم کڈا کو ذرہ ہوندا ہے، نہ سی اس ذرے نو اپنی ہتھیلی تے رکھ سکنے ہم، نہ سی اس ذرے نو اپنی انگلی دے اندر پکڑ سکنے آؤ۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر اس ذرے دے برابر بھی کوئی بندہ ظلم کرے گا نا تے انہوں میں اللہ دی عدالت دے اندر بدلہ دینا پوے گا۔ اللہ اللہ کہ اتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، کہ اتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اتھے عملہ دی سخت پر چولوے تے اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کم اتھے تکڑی تو لوے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، منہ بولیا جو جو بولو میں تے اوتے کولو فرشتیاں کی پوچھنے خزانہ توحید دا جس دے کولو وینگ۔ اللہ اللہ حضرات محترم یہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد بھی بالکل کوئی معافی نہیں، اپنے کلو گل نہیں کر رہا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا کائنات دے لوگو حقوق اللہ تے اللہ معاف کر سکدے، لیکن حقوق العباد اللہ پاک ادو تک معاف نہیں کرن گے جدو تک اللہ دے بندے نہیں معاف کر دیں دے۔ قرآن مجید دے اندر اللہ پاک نے پوری ایک لسٹ بیان کیتی ہے حقوق العباد دی، آؤ غور کرو توجہ کرتے جانا۔ میرے ارتاد پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ اللہ حضرات محترم اللہ پاک فرمان دینے اور دنیا کائنات دے لوگوں سن لو، غور دنال سن لو، توجہ دنال سن لو۔ وعبد اللہ اللہ پاک نے اس آیت دے اندر سب تو پہلے اپنا حق بیان کیتا، پھر اگے حقوق العباد دا ذکر کیتا۔ اللہ پاک فرمانتے نے وعبد اللہ اللہ دی عبادت کریا کرو، اللہ دے سامنے سجدے کریا کرو، اللہ دے سامنے رکوع کریا کرو۔ وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا فرمایا اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا، اللہ دا حق جگہ جگہ تے تقسیم نہیں کر دینا۔ اللہ اللہ حضرات محترم صدقے دینے نے تے اللہ دے نام تے، روٹیاں پکانیاں نے تے اللہ دے نام تے، چاول پکانے نے تے اللہ دے نام تے، کھیرا منڈنیاں نے تے اللہ دے نام تے، کیونکہ تینوں مینوں رزق دین والا بھی اللہ، تیریاں میریاں مشکلاں حل کرن والا بھی اللہ۔ اللہ اللہ حضرات محترم تینوں مینوں اولاد دین والا بھی اللہ، تینوں مینوں بیٹے دین والا بھی اللہ، تینوں مینوں بیٹیاں دین والا بھی اللہ۔ اللہ پاک ساری دنیا نو رزق پہنچان دینے گے، اللہ دی ڈیوٹی ہے کہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے، او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں
मंगना है। एहो अल्लाह दे कुरान समझाए तू गैरां कोलों क्यों मंगना है। ते जिवें बंदिया तेरा सर एक है रब रहमान दा दर एक है। हज़रात गल समझनी होए अकीदा ठीक करना होए ते एक जुमला ही काफी है कि जिवें बंदिया तेरा सर एक है रब रहमान दा दर एक है। ते तेरे सर नू भी रब ने बनाया तू गैरां कोलों क्यों मंगना है। ओ जिम्मा रिज़्क़ दा रब ने उठाया तू गैरां कोलों क्यों मंगना है। अल्लाह अल्लाह। हज़रात मोहतरम सिर किसी और कोई बना सकते, किसी वली ने बनाया होए, किसी फकीर किसी पीर ने बनाया होए, किसी सैयद ने बनाया होए, किसी जनाब शाह ने बनाया होए, नहीं कोई बना सकता। सिर बनाने वाली जात सिर्फ अल्लाह दी है ते जिंदे सामने सिर झुकाया जाए वो भी जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दी है। हज़रात अपना अकीदा बना लो कि सिर झुकाना भी अल्लाह वास्ते वे और सिर कटाना भी अल्लाह वास्ते वे। अल्लाह अल्लाह। हज़रात मोहतरम अल्लाह पाक फरमाते ने वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने अपना हक बयान किया। अपना हक बयान करन तो बाद अल्लाह पाक ने हकूकुल इबाद बयान कीते। अल्लाह पाक फरमाते ने व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया दुनिया कायनात दे लोगों अपने वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक करया करो। अपने वालिदैन दे नाल बुरा सलूक ना करया करो। अपने वालिदैन नू खुश करया करो। अपने वालिदैन नू राजी करया करो। अज असी अपने दोस्तां नू राजी करदे फिरने आ। अज असी अपने बेलियां नू राजी करदे फिरने आ। हज़रात मोहतरम गल गौर नाल सुनिया जे, तवज्जो नाल सुनिया जे। कुरान पूरा पढ़ के चेक कर लो, हदीसां दीयां किताबां पढ़ के चेक कर लो। किधरे भी ये नहीं मिलेगा कि अगर तुसी अपने दोस्तां नू राजी करोगे ते अल्लाह राजी हो जाएगा। अगर तुसी अपने मित्रां नू राजी करोगे ते अल्लाह राजी हो जाएगा। ना ना मेरे भाई किधरे नहीं लिखिया। हाँ अलबत्ता अल्लाह दे कुरान दे अंदर और मेरे पैगंबर दी हदीस दे अंदर ये जरूर है कि अगर तुसी अपने वालिदैन नू राजी करोगे ते अल्लाह भी राजी हो जाएगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया रिज़ल रब्बी रिज़ल वालिद। और दुनिया कायनात दे लोगों अगर कोई बंदा अल्लाह नू राजी करना चाहता है ते सब तो पहले अपने मां बाप नू राजी करे। जदों तुसी जमीन ते अपने मां बाप नू राजी करोगे अल्लाह आसमान ते आपे ही खुश हो जाएगा। अल्लाह आसमान ते आपे ही राजी हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई अपने वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक करया कर। अपने वालिदैन नू बुरा भला ना आखिया कर। अपने वालिदैन नू गालियां ना निकालिया कर। अल्लाह अल्लाह। वालिद गालियां कट भी लवे, बाप गालियां कट भी लवे, मार भी लवे ते फिर भी हुस्ने सलूक करया कर, मोहब्बत करया कर। अल्लाह अल्लाह। हज़रात मोहतरम ये है वालिदैन दे हकूक। अगे अल्लाह पाक फरमाते ने वज़िल कुरबा फरमाया करीबी रिश्तेदारां दे हकूक दा भी ख्याल करया करो। करीबी रिश्तेदारां दे हकूक भी अदा करया करो। हज़रात मोहतरम गौर करना, तवज्जो करते जाना। हदीस पाक दे अंदर आंदे एक बंदा आया अल्लाह दे महबूब पैगंबर दे खिदमत दे अंदर आकर के कहंदा अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी मैं नेकी करना चाहना वा, दसो ना मैं किदे नाल नेकी कराऊं। मैं हुस्ने सलूक करना चाहना वा, दसो ना मैं किदे नाल हुस्ने सलूक कराऊं। मेरे पैगंबर ने फरमाया और मेरे सहाबी सब तो पहले तेरे ते जनाब तेरी मां दा हक है। तो जा करके अपनी मां दे नाल हुस्ने सलूक कर, तो अपनी मां दे नाल नेकी कर। ये बंदा कहंदा अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी फिर किदे नाल कराऊं। फरमाया फिर तेरे ते तेरे बाप दा हक है। तो जा करके अपने बाप दे नाल हुस्ने सलूक कर, नेकी कर। अल्लाह अल्लाह। ये बंदा कहंदा अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी फिर किदे नाल कराऊं। फरमाया फिर तेरे ते तेरी भैन दा हक है। तो अपनी भैन दे नाल हुस्ने सलूक कर, ओदे नाल मुहब्बत कर, प्यार कर। अल्लाह अल्लाह। ये बंदा कहंदा अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी फिर किदे नाल कराऊं। फरमाया फिर तू अपने भाई दे नाल कर, फिर अपने भाई दे नाल हुस्ने सलूक कर, नेकी कर। अल्लाह अल्लाह।
حضرات محترم اس حدیث تو پتہ لگدا ہے کہ ماں باپ تو بعد سب تو پہلا حق ساڈیاں بہناں دا ہے. اپنی بہناں دے نال حسن سلوک کریا کر, اپنی بہناں دے حقوق ادا کریا کر, اپنی بہناں دے حصے ادا کریا کر, ظلم نہ کریا کر, زیادتیاں نہ کریا کر. اپنے علاقے دے اندر اس تانتلے دے اندر بھی کیسے جناب ایسے انسان موجود نے کہ جڑے اپنی بہناں دے حقوق نہیں ادا کر دیں, اپنی بہناں دے حصے نہیں ادا کر دیں. اللہ اللہ اگر کوئی بہن حصہ لین واسطے آ جاوے منگ کے لوے تے اگو پائی کہندا ہے میں تیرے واسطے جہیز دا انتظام کیتا ہوں, میں تیری شادی تے اتنا خرچہ کیتا ہوں, میں ہر عید تے تینوں اینے سوٹ دے کے آنا وا, میں ہر عید تے تینوں جناب اننے پیسے دے کے آنا وا, تے تو پھر آ گئی ہے میرے کولو حصہ لین واسطے. جا چلی جا, تیرے واسطے کوئی حصہ نہیں, تیرا حصہ ختم ہو گیا. لیکن اگر تم میرے کو حصہ لینا ہے تو حصہ میں تینوں دے دینا وا, اس تو بعد تو میرے واسطے مر گئی, میں تیرے واسطے مر گیا. اللہ اللہ اس تو بعد تیرے واسطے میرے دروازے ہمیشہ واسطے بند ہو جان گے. نہ میرے بھائی بہناں تے ظلم نہ کریا کر, بہناں دے نال زیادتی نہ کریا کر, اپنی بہناں دے حقوق ادا کریا کر. اللہ دی قسم کل اللہ دی عدالت دے اندر ایک ایک روپے دا حساب دی ایک ایک روپے دا حساب لیا جائے گا, ایک ایک ہزار دا حساب کتاب لیا جائے گا, ایک ایک پیسے دا حساب کتاب دینا پوے گا. اللہ اللہ حضرات محترم اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے, فرمایا وذل قربا, قریبی رشتہ داراں دے حقوق ادا کریا کرو, قریبی رشتہ داران دے نال محبت کریا کرو, پیار کریا کرو. ایک اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب موجود نے تے ایک بندہ فوت ہو گیا. صحابہ کرام نے اس بندے نو چکیا, چک کر کے غسل دیتا, جنازہ پڑھایا اللہ دے محبوب پیغمبر نے, اور اس بندے نو چک کر کے قبرستان دے اندر دفن کر دیتا گیا. کچھ دن گزرے نہ, کچھ دن گزرن تو بعد اندے قریبی رشتہ دار آ گئے, آ کر کے کہندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی فلاں دن جڑا بندہ فوت ہویا جنوں تسی چک کر کے غسل دیتا, جنازہ پڑھایا اور مسلماناں دے قبرستان دے اندر دفن کیتا, اونے ساڈے جناب ساڈا قریبی رشتہ دار ہے تے اونے ساڈے تے ظلم کیتا ہے, اونے ساڈا حق ماریا ہے, ساڈے نال زیادتی کیتی وے. اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اسی اون دے قریبی رشتہ دار ہاں, ساڈے سارے دے حصے تے اندر 6 غلام آیا کردے سی, 6 غلام, 2 غلام اون دے حصے دے, 4 غلام ساڈے حصے دے. انہیں کی کیتا کہ وہ 6 دے 6 غلام ہی لے آندے, 6 دے 6 غلاماں تے قبضہ کر لیا. اللہ اللہ حضرات محترم میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ جا جا کر کے پتہ کرو نا کہ اس بندے نے انہاں 6 غلاماں دا کی کیتا ہے, وہ 6 غلام کدھر گئے. حضرات محترم غور کرتے جانا, توجہ کرتے جانا. صحابہ کرام نے تحقیقات کی تے پتہ لگیا کہ اس بندے نے وہ 6 دے 6 غلامی اللہ دی راہ دے اندر دے دیتے, 6 دے 6 غلامی اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کر دیتے. حضرات محترم جواب سننے میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ مینوں اللہ دی قسم ہے اگر جنازہ پڑھان تو پہلے پتہ لگ جاندا کہ اس بندے نے وہ 6 غلام کھو کر کے اپنے قریبی رشتہ داراں دا حق مار کر کے اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کیتے نے, میں نہ اس بندے دا جنازہ پڑھاندا تے نہ اس بندے نو قبرستان دے اندر دفن ہون دیندا. حضرات وجہ کیا ہے؟ کیا انہیں اپنے قریبی رشتہ داراں دا حق لے کر کے کھا لیا سی؟ کیا انہیں اپنے قریبی رشتہ داراں دا حق لے کر کے جناب اپنی جائیداد بنا لی سی, کوٹھی بنا لی سی؟ نہیں, اپنے تے استعمال نہیں کیتا بلکہ حق لے کر کے کھو کر کے اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کیتے. تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اگر مینوں پہلے پتہ لگ جاندا میں نہ اس بندے دا جنازہ پڑھاندا تے نہ اس بندے نو مسلماناں دے قبرستان دے اندر دفن ہون دیندا. حضرات اسی تے کھا جانے ہاں, پتہ ہی نہیں لگن دیندے. حضرات حقوق العباد دا خیال کریا کرو, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, بڑا ضروری مسئلہ ہے.
ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਤ ਗਈ ਤੇ ਬਾਤ ਗਈ, ਇਹ ਜਹਾਨ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿਠਾ। ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। रात गौर करिए, तवज्जो करिए। अल्लाह 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 दा कुरान ऐलान फरमांदे, फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना वज़िल कुर्बा। आगे फरमाया वलियतामा, फरमाया यतीमा दे नाल हुस्ने सलूक करया करो, यतीमा दे नाल प्यार करया करो, यतीमा दे नाल मोहब्बत करया करो, यतीमा नु मनहूस ना समझया करो, यतीमा नु बुरा ना समझया करो। अल्लाह अल्लाह रात मोहतरम यतीमा दे हक ना मारया करो, यतीमा दे नाल ना इंसाफी ना करया करो। आज भी कई ऐसे लोग मौजूद ने, तेरे तांतले दे अंदर मौजूद ने। मैं कई ऐसे जनाब बंदियां नु जानना वा, कई ऐसे इंसानां नु जानना वा कि जेड़े कहंदे ने जनाब उन्हां नु पता लग जाए ना कि फलां बच्चा यतीम हो गया है, फलां बच्चे दा बाप टुर गया ते होर ओदा कोई भी वाली वारिस नहीं है। ओ जा करके कहंदे ने पटवारी साहब ये फलां बच्चे दा बाप टुर गया है, इस दुनिया तो ओदा कोई वाली वारिस नहीं रहा। फलां जगह ते उनदी जायदाद मौजूद है, फलां जगह ते उनदी एकड़ जमीन मौजूद है, फलां जगह ते उनदी दुकान मौजूद है, फलां जगह ते उनदी जनाब कोठी मौजूद है। तुसी इस तरह करो, इन्ने पैसे ले लो ते ओ जनाब जमीन मेरे ना कर छड्डो, ओ कोठी मेरे ना ला दियो ते डरन दी जरूरत नहीं है। मैनू इलाके दे एमपीए ते एमएनए भी जानदे ने, मैनू इलाके दे चौधरी भी जानदे ने, मैनू इलाके दी पुलिस भी जानदी वे। टेंशन लैण दी कोई जरूरत नहीं, इन्ने पैसे ले लो ते ओ जमीन मेरे ना कर दियो। अल्लाह अल्लाह रात मोहतरम ना ना मेरे भाई इस तरह ना करया कर, इस जुल्म है, यतीमा दे नाल जुल्म है, यतीमा दे नाल ना इंसाफी है। अज ते हो सकता है उस यतीम दा कोई वाली वारिस ना होए, अज ते हो सकता है तेरी ताकत की वजह करके वो यतीम तेरे कोलों अपनी जनाब जायदाद वापस नहीं ले सकता, तेरे नाल लड़ नहीं सकता। अज तेरे कोल ओहदे मौजूद ने, अज तेरे कोल सिक्योरिटी गार्ड मौजूद ने, अज तेरे कोल जनाब बंदे मौजूद ने तेरी हमायत करने वास्ते। अज तेनू कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन याद रख अज तेरियां वारियां कल उस मजलूमा दियां वारियां, कल क्यामत वाले दिन उस यतीम बच्चे दी वारी आ जाएगी। जिवें अज ओदी कोई हमायत करने वाला नहीं है, ओदी कोई सिफारिश करने वाला नहीं है, कल अल्लाह दी अदालत दे अंदर तेरी भी कोई सिफारिश करने वाला नहीं होएगा, तेरी भी कोई हमायत करने वाला नहीं होएगा। अल्लाह अल्लाह हज़रात मोहतरम कुफ्ता सदा नहीं रहनियां, ये जवानियां सदा नहीं रहनियां, ये ओहदे सदा नहीं रहने। अल्लाह अल्लाह इस कोटी गाड़ सदा नहीं रहने, बल्कि एक दिन खत्म होने वाले ने। आने वाला है क़यामत वाला दिन, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तेरियां कोठियां भी खत्म हो जाएगियां, तेरे बैंक बैलेंस भी खत्म हो जाएंगे, तेरियां ताकतां भी खत्म हो जाएगियां, हत्ता कि तेरा जिस्म भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह कि ना धुप रहनी ना छां बंदे आ, कि ना धुप रहनी ना छां बंदे आ, ना प्यो रहना ना मां बंदे आ, हर शै ने आखर मुक जाना, बस रहना रब दा ना बंदे आ। अज मिट्टी पैरा थले आ, कल मिट्टी हेठा तू होना, अज मिट्टी पैरा थले आ, कल मिट्टी हेठा तू होना। जद पते सब ने टुर जाना, फिर कादे लई रोना धोना, उड़ीक दिया कबरा बंदिया, ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। ते तू मुंह विचों रब रब करना है, कदे मन अपने विचों करया कर, कि तू मुंह विचों रब रब करना है, कदे मन अपने विचों करया कर। जो विच कुरान दे
لکھیا اے کدے ایدے تے عمل بھی تو کریا کر کل 3 ہاتھ تیری تھا بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا حضرات ایک اور مقام تے اللہ پاک فرماندے نے الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا فرمایا جڑا بندہ یتیمہ دا حق مار دے یتیمہ دا حق کھو کر کے کھاندا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے پیٹ دے اندر روٹی اتار رہا ہاں یہ نہ سمجھے میں اپنے پیٹ دے اندر جناب بلالر بکرا اتار رہا ہاں یہ نہ سمجھے میں کٹا کھا رہا ہاں بلکہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا فرمایا وہ اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی آگ اتار رہے جہنم دے انگارے اتار رہے حضرات فرمایا والیتاما والمساکین والجار ذی القربہ فرمایا ساریاں دے حقوق ادا کریا کرو حقوق العباد دے اندر کوئی کمی نہیں حضرات حقوق العباد دے اندر کوئی نرمی نہیں حقوق اللہ دے اندر تے اللہ پاک نرمی کر سکدے نے جنوں چاہن گے اپنی مرضی دے نال معاف کر دین گے جنوں چاہن گے سزا دین گے لیکن حقوق العباد ادو تک معاف نہیں ہونے جدو تک اللہ دے بندے نہ معاف کرن وآخر دعوانا ان الحمدللہ